vain, and your love for God is not in vain. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Praise the Lord. Oh, yes. Hallelujah. Crispy. Gloria a Dios, Just Padre how we Cristo, like hermanos. it. Gloria a Dios, Padre Cristo. Praise the Lord, church. Amen. Feliz Día de las Madres, Happy Mother's Day. Thank you. Thank you. Gracias a Dios por un día más, una bendición que dio para celebrarles el Día de la Madre. We are grateful that God has granted us another year to celebrate you. Gracias por el gran esfuerzo que hacen para sacar adelante a sus hijos, su familia. Thank you for the efforts that go unknown for your children and your family. Que Dios la siga fortaleciendo y recompensando el gran trabajo que llevan en cada hogar. May God strengthen you and reward you for the labor that you do in your ministry at home. Que es un trabajo que desafortunadamente no es bien pagado, no es pagado. And unfortunately, it is a labor that is not paid well Pero el trabajo de una madre es un trabajo muy grande. because it is a role that nobody else could fill. Tiene que cuidar al hijo como que si fuera su madre, al esposo como que si fuera su madre, y tiene que cuidar a los hijos. And unfortunately, even when you get married, that husband, it's almost like you're taking care of another son many times. Tienen que cuidarlo a él y tienen que cuidar a los hijos. So not only are you now taking care of your own children, now you're taking care of a grown man. Y nunca dejas de ser madre. And you basically will never stop being a mother. Aunque los hijos crezcan y hagan sus familias. And even when the children grow up and leave, you are still a mother. Y siempre están allí para apoyar a la familia y a los hijos. And it doesn't matter what it is, you are always someone they know they can count on. Y a veces si es necesario, tienen que sacar el bocado de la boca para dárselo al hijo. And many times, as in my experience as a mother, you will take out your own food to make sure the others have been fed. Para asegurarse que a la familia no le falte nada. Your worry is always that no one lacks anything. Que Dios las bendiga y les siga bendiciendo de una forma preciosa por lo que hacen. God bless you and that He will reward you for the great labor that you do in the kingdom. Que no se debería de celebrar solamente un día, It shouldn't be just celebrated one day ya que son madres todo el año, no solamente because you're a mother every el year. segundo domingo del mes de mayo. It should be every Sunday. Yeah. Tell them what you told me here in the chairs. He said, why were we not invited next Sunday when they're having food? Gloria a Dios. No, we're kidding. Vamos a orar para entrarle a la palabra. Let us pray so we can begin the message. Gracias, Señor, por la bendición que nos diste este día, estar aquí delante de tu presencia una vez más. Thank you, Heavenly Father, for allowing us to come before your divine presence, Gracias, Señor, por darte la oportunidad de estar con nuestros hermanos desde temprano. for giving us the opportunity to be here early with our brothers and sisters. Gracias, Señor, por la bendición de tu palabra que nos ha dado. Gracias por el tiempo de la alabanza, de los diezmos y de ofrendas. Thank you for everything that has already taken place till this point, the praise and worship, the tithes and offerings, the special prayers, Por la oportunidad que nos diste de interferir por a través de la oración por este país, de Por- Pakistán. for the opportunity that you gave us to intercede for the nation as well, Ya que es el trabajo que tenemos como escogidos de Dios, interceder unos por los otros. it is a labor that is upon all of us to intercede for one another. Ahora, Señor, vamos a entrar a tu palabra, que sea la que nos llene de sabiduría y de conocimiento pleno acerca de ti. But now, Lord, as we enter your word, that you will fill us with full knowledge, Ayúdanos, Señor, y guíanos a la cruz cada día. that you would help us and that you would guide us back to the cross, Y prepáranos, Señor, para la venida de Cristo Jesús. and that you would prepare us for your coming. Ya que el deseo, Señor, es encontrar una iglesia limpia, una iglesia santa. Because I know the desire of your heart is to find a church that is white and pure, Lista para recibir a su Señor. ready to receive you. Ayúdanos, Señor, dame gracia delante de tus hijos, delante de ti, Señor, en esta hora. Give me grace before you, give me grace before your children, Y dame esta unción fresca en este momento. and give me a fresh anointing. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Tomen sus asientos, hermanos, You may be seated. que apenas empezamos. Don't worry, we're just getting started. Vamos a estar bajo el pensamiento, el plan de Dios es llevarte a la plenitud de Cristo. Today, the mindset for this message is God's plan is to lead you to the fullness of God. Y por eso vamos a empezar en Efesios 4:11, hermanos. And we're going to be starting off in Ephesians 4:11.
Que el título de este año es un crecimiento sobrenatural. The topic for this year is a supernatural growth. ¿Y de qué manera va a crecer la iglesia si no con la palabra de Dios? And what other way could the church grow if it's not by the word of God? Y para esto el Señor, el Señor cuando estuvo, crió y formó una forma, un sistema de la iglesia para cómo funcionara, para prepararnos para esto. And keeping this in mind, the Lord gave us instructions of a system, a form of government of how a church should function. Vamos a leer, hermanos. Let's read. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Y aquí cuando saqué mi tema, hermanos, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. But 13 is the root verse for this message. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Este es el plan y el propósito de Dios con cada uno de nosotros de los que ha escogido. This is ultimately the plan and the purpose for every individual that God has chosen. El Señor quiere cuando Él venga y por su iglesia estemos, que todos hayamos llegado a la unidad de la fe. God's expectation is that when he returns, that we have been built up, attaining the measure of the fullness of Y Christ el completo conocimiento del Hijo de Dios. and the full knowledge of the Son of God. Quiere que seamos perfectos, In other words, he wants us to be perfect porque quiere que nos comparemos, que estemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. because the measure that we are trying to attain is the fullness of Christ. Porque nosotros no podemos compararnos a un hermano o una hermana. We are not here to measure up or to compare to another brother or another sister. El límite de nuestro crecimiento espiritual debe de ser Cristo Jesús. The limit of our measure is the fullness of Christ. Es hasta ahí es donde el Señor nos quiere ver, donde quiere que estemos para la hora de su venida. That is who we compare to. That is who we measure up to, preparing for his return. Es hasta donde quiere el Señor que llegue a nuestra perfección, And that is where he wants our perfection to reach, a la medida de la plenitud de Cristo Jesús. to the fullness of Christ. Porque es lo que nos dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. To equip his people for works of service. Porque el propósito de Dios God's purpose en nuestra vida in our lives no ha sido solamente traernos a escuchar el evangelio y ocupar una silla. is not just to have heard the gospel, to call ourselves Christians, and to sit in a chair. Y mucho menos poner en primer lugar mis propios intereses y mis planes personales. And specifically, his purpose was never for you to put yourself first or your wants or your needs. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos peregrinos en este mundo. We are foreigners, is what we are called in the Word of God. Nosotros no vamos a heredar tierra. In other words, we do not own anything here. El Señor nos prometió cielos nuevos y tierra nueva. We were promised a new land and a new heaven, Para en el cielo, hermano. and that is in heaven with Him, Sentados juntamente con Cristo Jesús. where we will sit with Christ. Pero para entrar juntamente con Cristo Jesús tenemos que llegar a esa perfección. But in order to reach this land and this new heaven, we must have the measure of the fullness of Christ. Para poder entrar y sentarnos juntamente con Él. In order to have a seat at the table, we must reach the measure of the fullness of Christ. Y ahí es donde pone complicado, hermano. And this is where it becomes complicated, Porque muchas veces el cristiano llega a un conformismo. because many times as Christians, we reach a point where we are conformed. Se conforma con ir a la iglesia, We are conformed with showing up to church. leer la palabra de Dios de vez en cuando. We are conformed with reading the Bible every now and then. Y así lo deja. And you leave it alone. You are comfortable. No lucha por crear y mantener una relación con Dios. You are not challenging yourself or pushing yourself to grow your relationship with Christ. Porque nosotros, hermanos, tenemos que
poner en primer lugar las cosas de Dios. The first thing, the priority in our lives should be the works of God. Puesta la mirada de las cosas de arriba, To set your eyes on the things from above, donde está sentado Cristo Jesús. where Christ is seated and waiting for us to be seated with him one day. Y a veces el hombre, por enfocarse en las cosas terrenales, And many times, because our focus is in the wrong place and the earthly matters, descuida las cosas celestiales. we set aside the celestial things. Y por no enfocarse en las cosas de Dios, vienen distracciones. And when we lose the focus and when we lose the sight of God, distractions come our way. Las cuales no son de parte del plan de Dios, Distractions that were never part of God's plan. ya que eso no nos lleva a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Because now these distractions are going to keep us away from reaching the measure of the fullness of Christ. Porque dice la palabra de Dios que el Señor ya nos ha dado los medios, ya nos ha dado lo necesario para que crezcamos espiritualmente. God tells us through this word that he has given us everything that we require and need to reach this measure. Eso nos lo dice en Pedro, segunda carta de Pedro, hermanos. And we see that in 2 Peter. Second Peter, Capítulo 1, versículo 3. Chapter 1. verse 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Through these, he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, a la virtud, conocimiento. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to your goodness knowledge, and to your knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness. Al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. De ahí el 6 mismo. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. 7. And to godliness, mutual affection, and to mutual affection, love. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. A lo que nos enseña la Escritura, hermanos, que cuando aceptamos a Cristo Jesús, ya todas estas cosas nos fueron dadas. When we accepted our Lord Jesus Christ, he gave us along all of these things. Porque todo lo que es de bueno, todo lo que es de buen padecer, todo lo que es bueno, hermanos, nos fue regresado cuando aceptamos a Cristo Jesús. Everything that is of good name was returned to us when we accepted Jesus Christ. Es lo que nos dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. His divine power has given us everything we already need for a godly life. El Señor nos llamó y no nos ha dejado sin darnos los medios para que hagamos los trabajos que tengamos que hacer. He called us, but along with that calling, he gave you the means, the supplies that you would need along the way. Él ya nos llenó de lo que necesitamos. He has already filled you with the things that you are needing. Ya el Señor nos dio esa virtud, nos He, dio la fe, he already gave you goodness. He already gave you knowledge. nos dio un espíritu y un dominio propio, He gave you self-control, nos ha dado de su paciencia, perseverance, y conjuntamente con la paciencia nos ha dado esa piedad, godliness, nos ha dado ese afecto fraternal mutual affection, y nos ha dado de su amor. and overall, his love.
Eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. That is what represents our Lord Jesus Es Christ. lo que Él mostró para con nosotros. That is what he gave us and represents to us. Ahora la medida que nos tenemos que comparar es si estamos llevando todo esto a cabo nosotros también. Now the measure is where we come in and compare ourselves to all of these things. Porque es lo que nos decía en Efesios 4, 8, What we 4:13, perdón. What we read in Ephesians 4:13, Que a esa medida es la que nos quiere el Señor que lleguemos. that this is the measure of the fullness of Christ. Y concluyó con el amor. And it finishes it or concludes it with love. A veces hay hermanos que son difíciles de amarlos. And believe me, I know there are brothers that are difficult to love. ¿Cómo seríamos nosotros para que dejarnos que el Señor nos amara? But I wonder if perhaps we were that difficult brother or that difficult sister, but God still chose to love us. Y el Señor no lo pensó dos veces. And he didn't think about it too much. Él decidió ir al Calvario porque miró que iba a haber algo de su fruto. He made a choice and he went to the cross of Calvary. He made that decision. Nos amó sin que lo amáramos. He loved you and he loved me without you and I loving him back. Pero gracias a Dios que aquí estamos But by God's grace, today we are here. y la palabra de Dios nos ha ido edificando. And the word of God has been molding us. Ahora es cuestión y es necesario de que pongamos las cosas en práctica. But now it is necessary that we put all of the things that we know into practice. Y al irlo poniendo en práctica, las cosas se van a ir ejercitando. And as we are putting these things into practice, we will gain strength. Y vamos a ir que tomando un crecimiento, una forma especial. And then we will see a supernatural growth that measures up to the fullness of Y no Christ. que lo hagamos por nuestras propias fuerzas. And this is not something that we're going to do on our own merit or own strength. Todo esto es por el divino poder que nos ha dado. This is all from that divine power that he gave us. Porque dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. In 2 Peter, it tells us in 1:8, for if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. No nos dejarán estar ociosos, nos escucharán hacer algo. It will be impossible for us to be unproductive. It will be impossible for us to be not fruitful. Nos moverán a tener ese afecto fraternal con el hermano. Because if we possess these qualities, we're going to be pushed, we're going to be moved to show these things. Nos moverán, hermanos, a mostrar ese amor al prójimo. We're going to be pushed to show the love to our brother or our sister. Y ya está más pesado lo que dice el versículo 9. And then verse 9, Porque yo creo que todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo tenemos todas estas cosas. I believe that everybody who has received our Lord Jesus Christ possesses these things. Que dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. But there is a but in verse 9. Verse 9 says, but whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sins. En otras palabras, no pone en práctica esto, In other words, if we are unable or incapable to put these things into practice, porque no le da importancia. it's because Porque no le da importancia. it's because you have been nearsighted. Porque ¿quién va a olvidar un gran favor que le hacen? Because whoever forgives somebody who does a great favor for them? Creo que nadie lo olvida. Nobody forgets when somebody does a great favor for you. ¿Cómo vamos a olvidar que quien nos purificó nuestros pecados? So how are we going to then forget that we were cleansed too of our past sins? ¿Cómo vamos a olvidar la razón o el motivo por qué estamos aquí? Why would we forget the whole reason why we're even here? Pero dice la palabra de Dios que lastimosamente hay personas que se le olvidan. But it's telling us that unfortunately there are those who forget. Dice que es ciego. These are nearsighted and blind.
porque no alcanza a mirar lo que Dios ha hecho en su vida. because you have forgotten what God has done in your life. Es importante It is important que nosotros luchemos por nuestro crecimiento espiritual. that we are in a constant fight for our own personal growth. Es cierto que muchas veces van a quedar hermanos en el camino, It's true that we're going to lose some brothers and sisters along the way, pero eso no nos debe de desanimar. but that's no reason for you to stop. Al final del camino, At the end of the road, eres tú y Dios. it's going to be you and God. Es tu salvación. It's going to be your personalmente. salvation before your Creator. A nuestra congregación han venido muchas personas, pero también se han ido. We've had in ICF many people who have come Venido 2 o 3 veces y ya no vuelven. and they don't make it. They're not with us anymore. Tal vez sienten que la palabra es muy dura, Perhaps the word is too harsh, pero ¿de qué manera nos puede limpiar el Señor si no es con su palabra? but how else would the Lord cleanse us from our filthiness if it's not through His word? Porque es lo que nos dice en San Juan 15:3. John 15:3 tells us Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. that we have been cleansed. How? By the word that was spoken to us. Si el Señor te trae aquí es porque te quiere limpiar. If the Lord keeps you here and has you here, it's because He's trying to continuously cleanse you. Te quiere santificar. He's sanctifying you. Porque el propósito del Señor es ponerte frente cara a cara con Él como su iglesia que es. Because the purpose of God is that you reach that measure to where you will see Him face to face. El propósito de Dios es preparar su iglesia para su venida. The purpose here is to prepare His church. Y cómo tiene que estar la iglesia plena, llena del Señor Jesucristo. And how is the church supposed to be full to the measure of Christ? Y todo esto solamente, hermano, es no estar ociosos y sin And frutos espirituales. but in order for this to happen, we cannot be unproductive or unfruitful En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. when it comes to the knowledge of our Lord Jesus Christ. Y muchas veces, hermano, el pero es el que no ponemos las cosas en práctica. And the issue is that we don't place these things into practice. Y es importante practicar lo que ya Dios nos ha dado, todas esas cosas divinas. It is important that we utilize and put into practice the things that God has already given us. Porque lo que el Señor demanda What God demands, es una iglesia, un pueblo santo, It's a guardado holy para la venida people. del Señor. the people that have kept and reserved themselves for His return. Amen. Es lo que el Señor está preparando, es lo que el Señor quiere. That is what He's preparing all this time. Es por lo cual dejó un gobierno teocrático, un gobierno de la iglesia, This is why He even established a form of government in the church, para que todos nos ayudemos, nos motivemos con la palabra de Dios, a que todos crezcamos juntamente en la fe, so that we all help each other out, so that we all grow in the faith, que todas las cosas las tengamos en común. that we have all these things in common. Así fue como empezó la iglesia en el principio. And that's how the church began at the very beginning of time. Todos tenían el Espíritu Santo, They all had the Holy Spirit. creían lo mismo, They all believed one thing. estaban unidos en un mismo parecer. They were united in one likeness. Pero ya como toda una iglesia dividida, But when the church begins to divide, no hay manera que pueda crecer. then there's no way it will grow. Porque unas raíces van a darle para otro lado y las otras raíces le van a dar para otro lado. Because the roots will go one way, other roots will go another way, Y así no puede crecer. and it is impossible for it to grow. Como iglesia, el pueblo tiene que estar unido. As a church, the people must be united. Porque dice la palabra que vimos en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. In 1 Peter chapter 2, verse 9, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Ese es el rol, es el trabajo que tenemos como iglesia. And that is our role, that is our job as a church.
no nos dice aquí que solamente el pastor o los pastores. It doesn't ever say that this is a leader's job, a pastor's job, a minister's job. Esta responsabilidad es de todos, hermanos. This applies to every single member. Porque dice que más vosotros sois linaje escogido. It's saying you are a chosen people. Ahora como iglesia tenemos el rol de sacerdote. You have a role of royal priesthood. Ahora todos como iglesia tenemos que estar santos. You have a role of holy nation. Ser una nación santa. You have a role of being a special possession. En el Antiguo Testamento los que tenían que estar siempre santificados eran los sacerdotes. In the Old Testament, we see the high levels of sanctification that the priest had to go into every day. Pero ahora aquí la palabra dice que todos debemos ser una nación santa. But here it is calling you that royal priesthood, ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo because who has called you is holy, y nos está llevando a la santidad. and he's leading you to holiness. Porque ¿quién es nuestra medida? Because who at the end of the day is who you measure up Nuestro to? pastor Oseas. Pastor Hosea? No, hermanos. No, my brothers. Nuestro Señor Jesucristo. Our Lord Jesus Christ. Y para llegarle ahí, hermanos, And to be able to reach that measure, se necesita mucho esfuerzo you need to put in your best effort, y se necesita disciplina and you need to be disciplined, y se necesita que seamos responsables and you need to be responsible, con nuestras áreas que no estemos creciendo espiritualmente. especially in the areas that you know you lack growth. Porque Dios lo que quiere es que nosotros estemos preparados para su venida. Because the whole point here is that you be ready for his return. Porque es lo que nos dice en el versículo 13, aquí mismo está en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. And now in verse 13 of 1 Peter chapter 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Sino, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. Porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. For it is written, be holy because I am holy. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect, Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Through him you believe in God, who raised him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply
from the heart, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Porque lo que el Señor, hermano, demanda y pide siempre es que sea una iglesia santa, What he is demanding and the purpose of God is that this church be holy, sin mancha y sin arrugas. without any stains. ¿Nos gusta el proceso? No, Do we enjoy the process? No, pero es necesario. but it is necessary. Si no hay otra manera de que podamos entrar al cielo, hermanos, como iglesia. There is no other way that we can enter heaven if we are not processed. Creo que todos queremos que valga la pena el sacrificio que hacemos por estar aquí. I think that we all want our sacrifices to count for something. Creo que todos queremos que entrar al cielo. I think that we all do it because we want that entrance to heaven. Si no, de lo contrario, pues no estuviéramos aquí. In the contrary, then what are we doing here? Ya estamos aquí, luchemos. El You're tiempo que already tengamos de here. vida. You already showed up. Then make the best out of it and put your best effort. Porque es lo que dice el versículo 17, lo que acabamos de leer. Que luchemos en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Verse 17 tells us, live out your time as foreigners here in reverent fear. Porque tenemos que estar listos para recibir a nuestro Señor. We must be found ready to receive our Lord and Savior. Era lo que decía uno de los cantos que se pusieron ahorita en la mañana. Ever be my lead. One of the songs that was played this morning, Ever Be, Nos decía que el Señor quiere una iglesia santa. was talking about a bride, a groom that comes for its bride, a perfect bride. Pero ¿cómo nos va a santificar? Pues con su palabra. But how else will we become that perfect bride if it's not only through His Word? Si me acompañan a Efesios, hermanos. If you go with me to Ephesians, Capítulo 5, chapter 5, versículo 27. verse 27. Porque dice el Señor que dice la palabra que Dios amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. To make her holy, verse 26, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. 20-27, ¿verdad? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amen. I read 27. Pero todo esto, hermanos, es un proceso. But in order to achieve this, there is a process. Ya van 2000 y tantos años. We've already gone over 2,000 years, Y la iglesia muchas veces ya no quiere nada con la palabra. and many times the church is tired of the word. Dice la iglesia otra vuelta lo mismo. Again, we're being told the same things over and over again. Pero ¿qué nos puede predicar sino de la palabra que está escrita, hermano? What else do you want us to preach about? The word of God, there's the word of God. No podemos inventar fábulas. We cannot now start preaching about myths. Se va a predicar lo que está escrito, lo que el Señor dejó para que nos guiáramos como su pueblo. We are going to preach what is written, what was left for us to know, Ya que es la palabra de Dios la que nos está preparando para la venida del Señor. because it is only this word that is going to cleanse us and wash us to present ourselves before Him. Y mientras esto pasa, And while we wait for this to happen, tenemos que hacer lo que dice el mantra que recetamos todo el tiempo. we have to do what we recite on that mantra every service. Mostrar amor a todos los que Dios ponga en mi camino. To show love to everyone that God may put in my way. Y como decíamos al principio, hay algunos que no se dejan amar tan fácilmente. And like I said, some not only are they difficult, but they don't want to be loved. Porque hay personas que no tienen el Espíritu Santo, no hay personas que no son convertidas. Because there are people who do not have the Holy Spirit, who have not been converted.
que no tiene nada que ver con una congregación o una iglesia. They have nothing to do with a congregation or the love of a church. ¿Y qué dice el mantra que debemos de hacer con ellos? But what are we supposed to do even with those people? Mostrarles amor. Show them love. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra, somos Why? el sabor de la tierra, Because that's where we come in as the salt of the earth. somos la luz del mundo. That's where we come in as the light of the world. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? And how will we put that into effect? Mostrándole amor al mundo así como nuestro Señor Jesucristo lo mostró. Showing the love that Jesus Christ showed for us. De igual manera, el Señor nos dijo que muchas veces nos llevan a aborrecer, así And como lo aborrecieron a Él. many times we will not be liked, maybe not prosecuted, but we will not, they will not be in favor of us. Pero nos dice, pues no se preocupen, también a mí me aborrecieron. But he says, even the Lord warns us about this. It's okay, don't worry about it. They didn't like me. What makes you think they're gonna like you? Amén. Amen. Nomás es cuestión, hermanos, de que luchemos en este caminar. It is a matter of fighting for your salvation. Es un camino largo para unos o para otros cortos, It is a longer road for some than others. porque ha tocado la bendición para algunos hermanos que se bautizan y otro día se mueren. There's been people who have had the blessing to get baptized today and they pass away tomorrow. Qué bendición, no lucharon mucho What a por el blessing. peregrinaje. I personally think they're done. They didn't have to walk the long road. They Se didn't have to, ganaron su salvación, aceptaron al Señor. hey, they accepted the Lord, they got baptized, they passed away the next day. Ya nosotros tenemos muchos años en este camino. And we have it tough. We've been here a couple of years. No nos cansemos, luchemos por ello, So unfortunately, we're here and we have to keep fighting every day porque están esas moradas allá esperándonos. because there is a place waiting for us. Nos están esperando, la mesa está lista, nomás está esperándonos. We have to believe it. We have to believe that the table is set and our chair is ready. El Señor está esperando a su pueblo. And the Lord has prepared this for his people. Dice su palabra que no es que retarde su venida, And the word even tells us it's not that I'm taking long, sino que está esperando hasta que todos procedan but al I'm being arrepentimiento. patient, allowing time for everybody to repent. Porque no se olvida de mirar bien, hermanos, que lleguemos a la mitad de la iglesia allá y la otra mitad nos quedemos aquí. Because how sad would it be that we see half of our church and the other half is nowhere to be found? No, hermanos. No, my brothers. El plan de Cristo Jesús es que todos lleguemos a la medida, a la plenitud de nuestro Señor God's Jesucristo. plan is that his whole church makes it, not just a portion of it. Ahora si vamos a Efesios, hermanos, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Right there in Ephesians chapter 1 now. ¿Qué versículo? Versículo 17. Verse 17. Amén, estamos oyendo. Amen. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. And his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. as a mighty strength he exerted when he raised Christ Jesus from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombren no solo en este siglo, sino también en el venidero. Far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, And God placed all things under his feet and appointed him to be the head over everything for the church, la cual es su cuerpo, which is his body, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. the fullness of him who fills everything in every way. ¿Qué espera el Señor de su iglesia? What is our Lord expecting of this church? Una iglesia plena, A church that is full. llena de su plenitud, de su poder y de todo. Fullness of him, fullness of, I'm sorry, ¿nada de qué? De su poder y de todo. Fullness of him and of his power. ¿Por qué? Porque no nos dejó huérfanos, hermanos. Why? Because he did not leave us alone nor orphaned. Nos dio de su espíritu He gave us that spirit. y nos llenó de su divino poder, dándonos todas las cosas que son necesarias para este caminar. He granted us his divine power and all of the things that we were going to need along the road. ¿Qué es lo que nos decía Pedro, 2 de Pedro 1:3? As Peter told us, Él ya nos había llenado de todo lo necesario para llevarlo a práctica, he has equipped you with everything that you will need to put into practice para que seamos una iglesia plena, so that you may reach the fullness of a church llena en todo. that is full in every area. Pero que no nos pase lo que le pasó a la iglesia de los Corintios, But let's be careful and not be found as a Corinthian church. porque ellos estaban llenos de todos los dones, pero dice que un tiempo dejaron de practicarlos. They were abundantly full of everything that you can think of, but it became a time in their church where they stopped practicing it. Gloria a Dios. Amen. Si me acompañan a primera carta de Tesalonicenses, hermanos. Let's go to 1 Thessalonians. Cuatro, 3 en adelante. Chapter 4, verse 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, no en pasión de concupiscencias como los gentiles, que no conocen a Dios, not in passionate lust like the pagans who do not know God. que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. And that in this matter, no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you his Holy Spirit. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Now, about your love for one another, we do not need to write to you, for you yourselves have been taught by God to love each other. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. And in fact, you do love all God's family throughout Macedonia. Yet, we urge you, brothers and sisters, to do so more and more. Que tenemos que practicar lo que nos ha dado el Señor más y más. Whatever God has given you, that you would put it into practice even more and more now. Y a lo que el Señor está guiando a su iglesia es la santidad. Because what God is leading us to is to be sanctified. Cada día más quiere el Señor que seamos como nuestro Señor Jesucristo. We should be a little bit more like Jesus every day. Porque cuando éramos pequeños, hermanos, queríamos ser como papá o queríamos ser como mamá. When we were a child, did we aspire to be like mom or did we aspire to be like dad?
Cuando yo crezca quiero ser así como mi papá. You know, little kids and you as a child will say, I want to be like my dad, or I want to be like my mom, Quiero ser como mi mamá. or I want to be like my mom in this case. O quiero ser como mi hermano mayor. Or you look up to a brother, I want to be like my older brother. Ahora sí que nosotros aquí como cristianos, hermanos, So here, as Christian and as children of God, nuestra aspiración es ser como nuestro Señor we Jesucristo. should be like, I want to be like Jesus. I aspire to be like Jesus. Esa es nuestra medida. That is the measure that we hope Esa es la for. plenitud que el Señor nos quiere llevar. That is the fullness that we are trying to reach. Esa es la estatura donde nos quiere llevar el Señor. That is the stature that we are trying to achieve. Pero es un proceso. Again, it's a process. Y todo depende de la voluntad de cada uno de nosotros, hermanos. And it depends on your will and your willingness. Porque nuestro Señor Jesucristo vive la plenitud, hermanos. Está la plenitud. Habita la plenitud corporalmente en toda la plenitud de la deidad. Jesus is the fullness of everything. En Colosenses, si vamos a Colosenses capítulo 2, hermanos, versículo 9. Colossians chapter 2, Versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versículo 9. ¿Estás ahí? Amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colossians 2, verse. Colossians 2, I'm asking, sorry. 9. Oh, Colossians 2:9. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. And in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. Gloria a Dios. Glory to God. En Jesucristo estamos plenos, hermanos. In Jesus we find our fullness. ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Because deidad. he is the head over every power and every authority. En él está todo. Our fullness is found in Jesus alone. Porque separado de Cristo Jesús, Separated from our Lord Jesus Christ, nada podéis hacer. we can do nothing. Gloria a Dios. Glory to God. Diga, hermano. God bless you. Praise the Lord.